sembari menunggu mungkin kita cek satu-satu ya udah berapa yang di grup. Oke, lumayan banyak ya. Iya, baik kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, yang pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga narasumber, khususnya Pak Dr. Handri. Selamat malam, Pak Handri. Gimana kabarnya, Pak? Halo, malam. Alhamdulillah baik. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah. Iya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Handri karena memberikan waktu luangnya yang mungkin begitu sibuk ya, termasuk work from home ya. Jadi alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu, bisa sharing bersama oleh seorang tokoh yang inspiratif ya untuk kalangan generasi milenial khususnya, dan teman-teman semoga bisa mengambil manfaat dan banyak mendapatkan pelajaran dari pemaparan beliau nantinya. Dan tentunya tema kita pada hari ini sangat menarik ya, yang dimana topiknya tentang kepemimpinan, di mana beliau juga merupakan pakar dari leadership dan bukan hanya di teori maupun telah mempraktekannya. Ini dibuktikan dengan pengalaman beliau yang luar biasa. Sekilas tentang beliau, minta izin Pak untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Ammar Noval, biasa dipanggil Ammar, sekarang mahasiswa S3 di Univu, sementara penyusunan akhir insya Allah tahun ini bisa diselesaikan, dan mengambil jurusan pendidikan matematika di UTM. Baik, sekilas tentang Pak Dr. Handri Satriago ya. Beliau orang Minang, ya, Minang Riau Pekanbaru, lahir tahun 1969. Ya, beliau dulunya alumni IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi teman-teman yang dari IPB patut berbangga ya, satu alma mater dengan beliau. Kemudian melanjutkan S2 beliau dengan cum laude di bidang bisnis administrasi, MBA dari Monash University, dan Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia atau disingkat IPMI Jakarta. Kemudian beliau lanjut lagi di Universitas Indonesia dengan topik atau jurusan Strategic Management dengan disertasi tentang fellowship, ya, di mana atasan dan bawahan yang dijadikan subjek penelitian. Kemudian juga beliau punya pendidikan informal atau pernah menempuh pendidikan informal seperti di pendidikan eksekutif dari Harvard Business School di Boston, USA, dalam bidang competitiveness of Microeconomics dan berbagai training dari Pusat Pembelajaran Manajemen Praktikal GE Jack F. Welch Leadership Development Center di Crotonville, New York, USA. Saat ini beliau tentu saja merupakan CEO termuda ya, pada tahun 41 kalau nggak salah ditawarin sama pihak GE sendiri dengan pesawat pribadi ya. Sekilas saya baca-baca biografi beliau, dengan sedikit kaget di umur 41 tahun itu luar biasa. Sejak bulan Juli 2010 ya, selama 20 tahun lebih bekerja di GE, merupakan perusahaan tertua di dunia ya, dan didirikan oleh Thomas Alva Edison. Kemudian juga beliau punya perhatian tinggi dalam bidang pendidikan dan volunteerism, di mana di waktu senggang beliau beliau menikmati proses belajar mengajar baik di lembaga pendidikan ataupun di mana saja. Beliau juga terdaftar sebagai Dewan Penasehat dan dosen pasca sarjana di berbagai universitas maupun di corporate university, dan beliau ada penghargaan diterima dari dalam maupun luar negeri, serta aktivitas beliau adalah bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ya, tentunya beliau juga ada buku yang sudah jadi national bestseller dengan judul Sharing 2014 dan Sharing 2 ya 2015. Ini sangat bagus buat teman-teman semua yang ingin melihat bagaimana pengalaman beliau
dan proses pembelajarannya. Kalau tidak salah ada cuplikan penggalan saya dengar dari pengalaman beliau ketika pertama kali diantar oleh ayah sendiri pergi berkuliah, yang waktu itu kelasnya di lantai 4, tapi nggak ada ruang atau lift atau semacamnya untuk orang yang berkursi roda naik. Ya, sehingga luar biasa, nanti beliau sendiri yang ceritakan. Cuman luar biasa dari situ titik awal bagaimana Pak Henry bisa semangat kembali dan bisa menjadi hari ini yang seperti kita lihat. Dan tentunya Indonesia patut berbangga memiliki anak bangsa yang merupakan sangat inspiratif dan bisa memberikan kontribusi bagi negara kita. Mungkin kami sampaikan bahwa beliau nanti akan membahas atau menyampaikan materinya kurang lebih selama 40 menit, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi mohon teman-teman bisa menyimak dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan dengan hormat Bapak Dr. Handri Satriago. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pak. Terima kasih. Halo teman-teman semua. It's a nice opportunity to have a session with this kind of technology in a very unfortunate era saat ini. So if you want to learn about globalization, actually this is the time. You know, you learned about coronavirus and then you learned about globalization. This is exactly globalization. You know, it started in Wuhan and now in all over country around the world, semua orang terkena dampaknya. Dan tadi diperkenalkan panjang lebar oleh moderator, sebuah perkenalan yang baik sekali dan cukup lama sebenarnya. Nggak banyak orang yang baik dengan memperkenalkan saya sepanjang itu. No, I'm kidding. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau nggak mute biar kedengeran. Kalau mau ketawa kita bisa ketawa bareng-bareng, jadi saya kesannya nggak ketawa sendirian gitu kan. Anyway, so let's talk about, before we talk about, and I'm not gonna talk about 40 minutes. I hope, you know, I can talk only about 30 minutes and then the rest we can have Q&A, kita bisa tanya jawab dan sebagainya. Saya tahu ini pesertanya nggak cuma dari Malaysia, ada teman-teman dari Indonesia juga. Saya akan mulai dengan konteks globalisasi itu sendiri dulu. Jadi dunia sudah menjadi global sejak zaman lama. Yang membedakan adalah speed-nya saja. You know, speed-nya yang membuat globalization become different. Sejak dimulainya jalur sutra itu, you know, pada 1 Masehi atau sebelum Masehi, saya lupa persisnya, Anda bisa Google. Tapi sejak dibukanya jalan sutra, maka globalisasi mulai terjadi. Orang mulai bicara mengenai bagaimana bisa memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain melewati batas negara. Bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain melewati batas negara. Dan pada pada abad ke-13-14 di Indonesia sudah ada sebuah kerajaan yang menjadi pusat perdagangan dunia. Kerajaan ini namanya Lamuri. Ada di ujung Pulau Sumatera di Aceh sana. Sebelum Samudra Pasai. Lamuri merupakan pusat dari perdagangan merica yang ada di dunia. Jadi saat itu dunia sudah mengglobal seperti sekarang, right? Remember pada zaman itu epidemi pun sudah mulai ada. Cuman model epideminya mungkin
perjalanannya hitungannya tahunan. Jadi kalau Anda tinggal di Lamuri pada saat itu, kemudian Anda saudagar merica, Anda punya anak sekolah di Central of the World, at the time Konstantinopel, atau Istanbul sekarang, kemudian anak Anda minta tambahan uang, itu biasanya dia akan mengirimkan surat lewat para pelaut-pelaut itu. Akan sampai suratnya ke tangan Anda 2 tahun kemudian. Dan ketika Anda balas, itu sampainya another 2 years ke sana. Entah anaknya masih ada, entah duitnya masih dibutuhkan atau tidak. But that's the standard of the speed at the time, which is okay too. You know, when I was young at your age, probably standar saya untuk berkomunikasi adalah surat. You know, surat is sweet. You know, you cannot replace the sweetness of letters itu dengan emoticon kalau menurut saya. Ya, kalau you know Anda punya pacar dulu LDR gitu dulu tuh kirim-kiriman surat tuh. Dan kalau lagi berantem tuh suratnya biasa ada tetesan air matanya tuh. Wah, seru kan. Kalau lagi senang-senangan itu macam-macam ininya. Nah, rentang surat mungkin sekitar berapa? Seminggu, 2 minggu barangkali. And everybody okay with that, right? And now we are talking about per millisecond, right? And even per millisecond people complain. You know, pandemik yang melanda misalnya Spanish flu itu dibawa oleh binatang-binatang yang dibawa oleh kapal laut waktu itu. Pest menghabiskan hampir sepertiga penduduk dunia waktu itu, dibawa oleh tikus. Jadi global world exists. The difference is the speed, right? So, and then the question now, how to lead in this kind of speed, right? And then there are two things aside from the speed yang kemudian juga berubah. Yang pertama adalah berubahnya the needs of our customers, which is the border between product and services become blur. People buy product waktu itu, jelas buy product. But now you don't need a product to get what do you want. For example, you don't need to own a car or motorcycle to be able to do transportation. You don't need to own a hotel to run a hotel business, right? So now the product, it's no longer product per se, but it's moved toward the services. In the future, probably everything is become services. You don't need to own any asset. You can just rent it. You can just buy it online, and you know you don't need to fill it. I don't know. Probably in the future you don't need to eat martabak, but you can feel and taste the martabak, and then Anda kenyang habis itu. So you don't have to have the box of the martabak and martabak itself. It's probably just virtual, and then there is a capsule or whatever that you know you eat it, but you wear the virtual reality, and then you feel you eat martabak, and then boom, selesai. It's become more services, and that's what happened. The second one, which is the third trend that happened besides speed and the changes of a product to services, is the engagement. This is an engagement business nowadays. You know, how come a company like Tencent, Facebook, Alibaba,
Amazon, Apple now become all of those biggest company on earth versus the traditional company like Boeing, GE, Toyota, yang memproduksi produk, right? Because a company like Tencent, who started with the game online, they create the engagement, they create the ecosystem, what you call it now, ecosystem, right? With 700 million people within their ecosystem, and then whatever they launch easily being taken by their customers. So I think those are the three main drivers that we are facing in the world now. Now we have to add another factors, which is disease, pandemic. I think this will not be the first in the big scale like this. Probably there will be another pandemic. Hopefully we are more ready compared to what we are now. Environmental damage. These things continues. And then we have to be ready to find this kind of, environment and situation. So with those trends, and then the question again, how to become a leaders in this kind of environment? What kind of leadership style, what kind of leadership capabilities needed so you can become a good leader? First, I think the context and concept and mindset of leaders in the past should be gone. You cannot lead in a new environment like this with a mindset like in the past. What kind of a mindset that I'm talking about? A mindset of, for example, having anak buah. Itu anak buah itu udah konsep lama banget ya. Anak buah, come on. If you already work now and punya anak buah, or you will work and then you will have anak buah nanti, never ever have that kind of a concept anymore. Anak buah itu bahasa Inggrisnya aja kan nggak ada. Nggak mungkin, fruit child or child fruit or something like that. But what you have is a team. Because the mindset of anak buah ini membuat kita menjadi slow. By having anak buah, you will have a bureaucracy. You will have a system that you want to be on the top of it as a boss, as a leaders, and people will follow that system, and then, they will follow you because of the system, not because of you yourself. And that's what dangerous, kalau menurut saya. Because in today's world, with the engagement that needs ideas, with the speed that needs speed information and speed action, with the product become services that needs a lot of creativity. So the concept of having subordinate will not make you competitive. Concept of having subordinate, itu zaman, saya bilang sih zamannya Firaun bisa tuh kayak gitu. Firaun suruh rakyatnya bangun piramid, itu harus segitiga. Kamu, orang-orang Mesir kan dulu tuh, Hasan, Umar, Amir, angkat batu itu, taruh di sana, bikin jadi segitiga. Itu kalau si Hasan, Amir, atau Umar berani bilang, Fir, maaf Fir, boleh nggak bikin segi empat Fir? Mati. Right? Because anak buah itu nggak dipercaya, dia harus ngikut, dia harus sesuai dengan aturan yang ada, bla 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 bla, sehingga menokohkan apa yang disebut dengan power distance dari seorang leaders kepada seorang followers.
You know, in a world of global like this, you got to kill that. You cannot let that things happen. So leadership in today's world is interaction. You need to be able to interact with your team as much as possible, as close as possible, and kill the hierarchy as many as possible. I know hierarchy still needed, of course, especially in a different organization, for example, military and factories probably. But you know, being a leader, going into your team, into your followers nowadays is needed. I think what I learned the most in the last 10 years being the CEO of GE in Indonesia adalah I learned how to reach out to my team, how to put the definition of leaders and the legacy of leadership not from a power distance, but from how much you respect your team that can make them respect you. So that's number one, right? The concept of a leadership itself. You have to change from subordinating power distance into interactions and speed of information. Second, this is an age of ideas. You know, I think it is proven that companies that previously successful using a system and procedures like GE, for example, are no longer fast enough nowadays to come up with ideas. We need to learn from a company like Amazon, Alibaba, Tencent, how they are moving very fast. The idea generation that goes into a process, you know, finding the information and then do the analysis, make the diagram, PowerPoint, and then fishbone diagram itu. Fishbone itu ya sekarang kalau Anda gunakan ya, baru Anda gambar tulangnya, satu aja zamannya udah berubah lagi. So you got to change. You know, the question is, how can you empower your team to come up with ideas? The people in the airline business, for example, here, you know, how to survive. Nggak ada yang terbang, cost untuk yang harus dibayar for a leasing aircraft ataupun engine-nya harus dibayar, biaya operasinya tetap mahal. Kalaupun terbang harus sangat berhati-hati mengenai proteksi terhadap staff dan penumpangnya. You want to die? You want to let your company die? You cannot, right? So you have to come up with ideas. The problem is if you let the ideas come from the processes, di mana semua harus mengikuti jalur yang ada dulu baru sampai ke atas, baru sampai ke Anda, maka ini kelamaan. It will be too long and then you will be out of the game. Nggak kuat soalnya ngejar. Jadi, you gotta find a way to come up with the capability of having an idea flowing and then verifying and then execute it in a short time. And that can be achieved only if you, again, fulfill the first criteria, which is you have a very
strong interaction with your team. You know how to empower them, come up with a question of what can we do differently? What should be done? What should we do different than competitors? You know, what is the quick solutions that we have now to survive? And those kind of things. And interestingly, I jump to number 3 now. You know, leaders in a global world itu should be a leaders who are able to stay at the edge of chaos. We are at chaos now. We are at chaos situation. This is no longer VUCA. VUCA is yesterday. This is chaos. Right? Those who are able to survive in the chaos secara teori adalah orang yang mampu berada di pinggirannya. So if this is your platform, you should be able to stay around here. You cannot be di tengah-tengah. Try to be in the status quo. You will be late. But you cannot be jatuh juga ke sini, chaos. Anda akan kecemplung nanti ke jurangnya. So that theory said, the theory is called the chaos theory of management, saying that the most powerful leaders, most powerful companies who survive in a chaos situation is those who are able to play at the edge of chaos. Because when people are at the edge of chaos, they start think of the unthinkable. They will be able to come up with, you know, ideas yang tadinya nggak kepikirkan. They will be able to come up with capabilities of, you know, doing impossible things. They will take the risk. And this is what needed. This is what needed. Leaders need to be able to create the culture where there is an urgency to solve a problem. Karena seringkali kita santai nih, santuy deh, ntar dulu deh, masalahnya belum datang deh, gitu. Right? Belum ada corona nih, masih aman, masih jauh. Nggak mungkin kena nih, karena kita berada di Khatulistiwa dan sebagainya. Boom, tahu kena. Right? So what should we do? No, you cannot be in the crisis to be able to lead effectively. Before the crisis come, you should be prepared. Karena when you lead in the crisis, that's another subject that we can discuss probably later on. But by having the capability to be at the edge of chaos, Anda akan mampu melihat when the crisis ini akan datang. And you will do much more better preparation. Right? So that's third thing. Fourth, I think we always need to remember that leadership itu adalah sebuah proses. It's a process of leaders, followers, and situation. And a good leader is always a student of leadership. What does it mean? That means you need to continue learning. You need to continue to be humble. You need to continue to be, you know, able to do the reflection and not afraid to say that, yes, I made a mistake and this is the new things to do. So a lot of leaders forget about that. You know, a lot of leaders sometimes when you already on the top, especially you work very hard to go on the top, you say that, wow, ini hasil jerih payah saya nih bisa sampai ke atas. You know, many leaders forgot without
God's willing, they will never be there. And therefore, God, without the help and support of others, they will never be there. So, good leader is a student of leadership. And I believe on that because leadership itself continuously to evolve. You know, kalau dilihat dari teorinya panjang sekali, mulai dari the great main theory, leaders itu dilahirkan sampai dengan yang sekarang ambidextrous leadership, whatever they call it now. There's always one silver lining di situ. Bahwa leaders need to be able to continuously learn. Last one, I think, is the resiliency. You need to have resiliency. Harus punya daya tahan. Karena kalau enggak, this is not about the time, you know, to become leader yang enggak tough enough. You will be easily give up because the challenge that you have is unpredictable. Nobody predict Corona will happen in 2020. I think we don't put Corona into our strategic planning when we make it, when we do it 2019. And now everything is stopped. The world is stuck. You know, sebenarnya buat menyelesaikan ini, one of my friends, secara berkelakar bilang, oh, why don't we let the world stop for 2 weeks? Just stop. Not doing anything except fire department, police, hospital. Others just stop for 2 weeks. And then I said that, okay, well, first, probably, you know, you will mengorbankan sekian banyak orang yang hidupnya harian. Second, you will create another problem 9 months after that, which is the new baby boomers, right? You know, 2 weeks not doing anything, well, especially in Indonesia, where you will have exponential newborn baby 9 months after that. I'm joking about that. Come on, you guys too serious. So I think I will stop there. I'll stop on that 5 points, and then I'll let you guys having a question, and then we can have a discussion after that. So leading in a global world, you have to see the global context. Global context nowadays is about speed. It's about the blur, barrier between product and services, and then the engagement, and then the technology, right? So those are the 4 trends which continues to affect and to influence the world. Sorry, and 5, climate change, pandemic, those kind of things. And then leaders need to react. To become a good leaders, you need to be able to come up with, you know, number 1, a new concept of leadership. You have a team, not having anak buah subordinate. And then number 2, you have to foster ideas. And then number 3, you got to be able to become a learner, right? You have to be able to become a student of leadership. Number 4, you got to have a resiliency to be able to, you know, able to cope with all of those challenges. That's it. I give it back to the moderator. Let's have a Q&A. Thank you. Oke, thank you Pak Handri atas penyampaiannya. That's the nice material about in terms of
global leadership. And I think I don't want to re-summary, and I think you all get the point. And we enter into the Q&A. And okay, I will open 3 for the first session. Please, how to see the... Amar, kalau boleh langsung aja, nggak usah dikumpulin dulu. Jadi anybody can ask question. Oke, I siap, Pak. hope you can give one question per one person. Jadi ada kesempatan buat yang lainnya juga. Langsung ya. Silakan. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan tentang global leadership ataupun apapun yang ingin disampaikan. Tapi mudah-mudahan tetap berkaitan dengan topik. Silakan. Kalau di chat ini udah ada, Pak, dari Kiswati ya, Bu Kiswati. Assalamualaikum. Oke. Saya Kiswati Suryoko dari Allianz, alumni Aku IPB bisa juga. baca. Aku bisa baca. Ya. Gimana, What is Pak? the most legacy that you were given to GE and to Amanda, Amelia? Well, for those of you who doesn't know, Amanda and Amelia are my kids, 4 years old umurnya, dan I don't know what will be my legacy. Harusnya ntar nanya ke dia lah kalau dia udah besar, but at least what I'm trying to do now, I want them to have as many options as possible. I don't want them to go into a system yang semuanya membuat mereka diatur ina itu. I introduce them to museum sejak mereka umur masih 1 tahunan. I read them books yang beragam. Saya tidak membiarkan mereka punya gadget atau main dengan gadget. Saya biarkan mereka menonton dengan berbagai pilihan yang ada. Jadi nggak cuma bicara mengenai princess. But the basic idea adalah saya pengen dia punya kesempatan yang luas untuk mengalami apa yang harusnya anak kecil alami, which is main dan melihat sesuatu yang baru. Untuk GE Indonesia barangkali, I think, I want to make sure that we create a lot of leaders, local leaders, which we are now. We have, if you name some of the CEO of a multinational company in Indonesia nowadays, they are a GE alumni. Microsoft Indonesia misalnya coming from GE, Honeywell Indonesia coming from GE. So, and then Amazon Services, one of the leaders coming from GE. Doesn't mean that I let my people go, all of them, but, I always believe bahwa kalau mereka punya kesempatan lebih baik di luar, and then they are welcome to fly higher out there. If my teammates are being uncooperative, what should we do as a good leader to obtain the best outcome? Kick them out. Oh my God. Gini. First, kalau saya tuh selalu berpikir bahwa kemungkinan salah tuh sama besarnya antara orang lain dengan saya. So I will do my reflection first. Why my teammates uncooperative? Is that the way I interact with him or her? Is that the way I communicate? Is my teamwork ini tidak membuat dia comfortable? Apakah dia berasa di freeze out gitu?
that kind of evaluation first. And then try to have a discussion. Saya selalu percaya dengan dengan chart ini. Sebentar. Biasanya anak saya sih punya gambar. See? Amanda loves Ayah. So sweet. Iya. Supaya dikasih es krim. So, we believe, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya? Iya. We believe kita akan mengevaluate, akan menilai orang itu berdasarkan dua hal. Pertama performance, lalu kedua adalah Values. value. Ya kan? Ini hasil kerja dan ini cara kerja. Simple. Jadi di luar dari teori-teori yang ada yang dibuat oleh HR, tim HR itu kan biasanya suka membuat bagan itu susah gitu loh, ya kan? Nggak simpel ya. Bukan HR Anda ya, HR saya barangkali. Kalau mau hitung-hitung bonus tuh sebisa mungkin orangnya nggak ngerti gitu, sehingga akhirnya ya udahlah. I'm joking, jangan jadikan ini kepada tim HR. Nah kalau kita bikin ini low high, maka kita akan punya 4 tipe people kan, ya kan? Ada yang low value, low performance. Di sini nih. Ya kan? Ini kita bilang, wait aja lah. Ya enggak? Kebalik ya kebacanya kalau di sana ya? Enggak. Pas, enggak kan? Pas. Ya? Iya. Jadi, udahlah hasil kerjanya nggak benar, terus cara kerjanya juga nggak benar gitu. Ini cabut aja deh, udah deh gitu. Ini easy decision ini. This is abal-abal kalau zaman saya bilangnya dulu. Orang yang abal-abal itu digebukin saya kayak gimana aja tetap aja bohong. Oke? Lalu yang di sini juga gampang nih. High value, high performance. Iya. Udah pasti semua orang suka lah. The star. Nah, yang ribet itu sebenarnya adalah yang performance-nya high, tapi value-nya low. Performance-nya high, tapi value-nya low. Ini orang-orang dengan cara apa aja, yang penting dia sukses. Kalau perlu nginjak kaki orang, dia injak kakinya. Kalau perlu dilanggar integritas, dia langgar integritasnya. Yang penting dia sukses. Nah ini orang-orang yang kayak gini nih yang biasanya seperti pertanyaannya Absin tadi gitu, uncooperative karena value-nya nggak sama gitu. Ini yang biasanya harus kita ketahui dulu. Kenapa dia values-nya nggak sama? Kenapa dia ingin menang sendiri, resisten terhadap change yang Anda mau buat atau hal yang Anda mau lakukan. Kalau ternyata memang dia arahnya ada di sini, dia abal-abal, ya sudah, kalau bisa mungkin Anda gantikan. Why don't you waste a lot of time kalau sesudah Anda lakukan evaluasi, kemudian ternyata memang menemukan orang itu juga nggak bisa diajak kerja sama. But if it were me, I will try to communicate, talk, try to understand, and then, let's talk and work with them. Nah, sementara orang-orang yang di sini itu adalah orang-orang yang punya second chance.
values-nya tinggi tapi performance-nya belum ada. Dia punya second chance. Dia punya Bisa. kesempatan kedua. Bisa dilatih, Pak, ya? Karena kalau values-nya ada, bisa dilatih, they will make the numbers pada saatnya. They will make High performance. Yeah. Pada akhirnya. Berapa lama kita bisa kasih mereka chance? How long shall we wait? You know, I'm always a believer about 3 months period ya. Jadi kalau misalnya saya selalu membuat gini, saya percaya culture itu bisa dibentuk dalam 3 months dan culture itu bisa hilang dalam 3 months. Selama kita lakukan secara persistence. Right? Yeah. First time I join as a CEO di GE itu, saya memiliki tim yang semuanya itu serba teratur, terstruktur gitu. Sementara saya pengen setiap orang tuh punya kesempatan buat ngasih ide sama saya, whatever the level is. Lalu kita bikin crazy idea session. Nah, itu tiap minggu kita bikin kayak begitu. Aduh, pertama-tama susahnya setengah mati. Nah, tapi sesudah itu, and then people start, kalau Jumat ketemu Pak Handri, pasti akan ditanyain ini. And then they start to prepare. And then they will change. You cannot get 100% for sure. Be realistic juga. But if you can get even 45% of your team changes, itu udah big move. And then with that 40 to 45% movement yang udah ada, Anda akan bisa menciptakan snowball effect. Nah, tim yang seperti tadi, kita bisa biarkan, effort kita lakukan dalam 3 bulan, dia nggak berubah juga, and then you start to give a pressures. This is what we will do if you don't follow juga. And then the next, 1 or 2 maximum, if he or she cannot change, you as a leader need to make a change to him or her. Seringkali menyakitkan karena kadang-kadang teman kita sendiri loh. And I experienced that many times, It was my good friend, orang yang ngajarin saya kerja, but they don't work based on the values that we believe together. And that's where leaders tested. Because leaders always deal with tough issues. Ada lagi nih, apakah menjadi leader di tengah era chaos dengan segala macam dehumanisasi ini, kita harus menjadi seorang Machiavellian? Sebelumnya saya Adi dari PPI UKM. Machiavellis itu zaman dulu. Saya nggak percaya sekarang masih bisa dilakukan. Machiavellis itu kan adalah lead by threat. Dia ancam gini loh. Lo kalau nggak kerja kayak begini, lo mati lo. Lo kalau nggak lakukan seperti ini, lo nggak bakalan bisa kerja dengan baik. Jatuhnya bos, Pak, ya? Yeah, that's what we are talking about. Those are the leaders yang tadi saya bilang, yang masih nganggap timnya sebagai anak buah. Yeah. Saya, if you talk about, ya ini harus dibedakan antara public leadership dengan corporate atau management leadership. You have to, sometimes you cannot combine this. Different. Lead public dengan lead organization, itu totally different. Right? Lead public, sometimes ada saatnya di mana, you gotta be very tough on making decision, even it is not popular decision. That's not the subject that we're gonna talk today. And I'm not an expert in a public leadership. So my area adalah corporate leadership, which I can talk. Jadi kalau pertanyaannya Adi tadi dalam konteks dengan segala macam dehumanisasi, which I assume maksudnya dehumanisasi adalah lebih banyak
robot, mesin melakukan pekerjaan dibandingkan dengan manusia, saya tetap nggak yakin bahwa Machiavellian akan lebih sukses dibandingkan. Lalu dari Wirya Dika dari IBMT Surabaya, thanks for insight about business globalization. Pada saya tanyakan skill dan attitude apa yang dibutuhkan untuk bisa adaptasi di era yang ada ini. Yaitu tadi yang saya sampaikan 5 hal tadi. Mungkin kalau mau nambahin skill lain dalam konteks taktikal gitu ya, influencing skill itu saat ini menjadi sangat penting sekali. Dan influencing skill nggak cuman face to face, tapi juga via semua media yang ada saat ini. Kalau Anda tertarik dengan influencing skills, itu ada orang yang memetakan itu, namanya Gary Yukel. Bisa di Google, YUKL. Dan dia memetakan 11 influencing tactics. Jadi menginfluence itu ada 11 cara katanya. Mulai dari rational persuasion, kemudian menggunakan orang lain, kemudian push, pressure, dan seterusnya. Ada 11 tactics yang bisa dipakai. Mungkin sekarang udah berkembang lagi. Nah, itu skill yang dibutuhkan, influential tactics, and then presentation skills. You know, now presentation, it's not about the tampilannya. Presentation itu lebih ke arah, kalau menurut saya, how you answer the why, what, and how. Why, what, and how that can be explained in 5 minutes. Because if it is more than 5 minutes, if you present it to me, you know, I don't probably have a time. Dan Anda kehilangan momennya. Kita selalu bilang elevator speech. That's important. Right? Naik lift bareng-bareng gitu, kemudian jangan sekarang dipraktekinnya, nanti-nanti kalau udah coronanya hilang. Naik lift bareng, begitu keluar, yang diajak ngomong itu understood what is your ideas. Gitu. Saya Henry dari PPI AIU Kedah. Mau tanya, mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tema. Apakah etik dan self-value merupakan hal yang penting untuk dimiliki bagi setiap orang atau hanya segelintir orang saja? Ya, Anda udah tahu dong jawabannya ini, kan ya? I mean, hey, come on. Everybody need to have that. Integrity, right, is a must. You cannot survive without integrity in today's world. Ya, survive sesaat bisa. Gue masih bisa loh, nyogok sana, nyogok sini, dan sebagainya. But that's not, should be on your mind. If you want to play dirty starting from now, and then you are not in this discussion. Because ada mungkin yang bisa ngajarin itu dengan lebih baik. For me, integrity is a must. And integrity is always very simple. Do the right things and do the things right. Do the right things means bahwa Anda nggak punya niat jelek gitu. Nggak pengen nyengkat orang supaya jatuh. Nggak pengen bikin orang lain susah. That's very simple. It's a human. Apalagi kalau Anda meyakini agama tertentu, Anda akan punya ajaran-ajarannya bagaimana untuk do the right things. Kemudian do the things right, lakukan sesuatu berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, untuk ini Anda harus mengerti dan mempelajari aturan yang berlaku itu apa. So if you hold this, do the things right and do the right things, I think you will be fine. I think you will be fine.
Pak mau tanya nih, tapi langsung aja boleh? Ya boleh. Ayo Ahmad Farid, mana? Ya, Mau nanya apa? ya Pak. Ya, silakan Ahmad Farid. Ya, makasih Mas Amar. Sebelumnya juga makasih Pak Henry. Saya Farid dari PPIM S2 UI di Strategic Management juga kebetulan. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika leader itu kan sebuah proses di mana tadi ada follower juga. Nah, ketika kita jadi follower atau biasanya Bapak sebut dengan followership style, bagaimana ketika kita mendapati atasan kita dalam kondisi yang krisis, dia tidak memenuhi standar-standar atau prinsip-prinsip yang tadi Bapak telah jelaskan. Bagaimana posisi kita sebagai follower yang baik? Apakah kita harus tetap bertahan dalam kondisi seperti itu? Atau apa aja prinsip yang harus kita miliki untuk bisa menjadi follower yang juga baik, yang kemudian kedepannya bisa jadi leader yang juga baik? Iya. Setiap orang selalu jadi leader dan jadi followers. Tinggi apapun jabatan Anda juga adalah followers, right? Serendah apapun Anda adalah leaders. Because at least you lead for yourself. Okay. Nah, what is good followers? For me, good followers adalah orang-orang yang mau memberikan ide, memberi input, kemudian, tidak takut untuk berbeda. That's what I need from the followers. Cuman atasan Anda, nggak mau dengar, Pak. Saya kalau ngasih ide bakalan dimarahin dan sebagainya. Well, keep kasih ide. If you ask me. Because proses to create ideas, proses untuk membuat Anda punya kreativitas itu adalah proses pembangunan diri Anda. If you don't do that because your boss doesn't like your idea atau nolak ide Anda, kemudian Anda ngambek, you kill your own opportunity to move up. So, always think what is the solution, and then try to find a time untuk kemudian bicara sama dia atau sampaikan lewat email, Pak menurut saya begini. Nah, cara menyampaikannya juga Anda harus belajar terus tuh gimana, karena kadang-kala kami dapat email gitu sebagai leaders, emailnya panjang banget. Mohon maaf dengan segala hormat, kita bukan nggak pengen menghargai apa yang kalian ingin sampaikan. Tapi kalau emailnya panjang sekali, artinya 2 kali scroll belum selesai, we don't have a time untuk mencerna itu juga gitu. But if you are able to come with saying that, Pak, I have 2 things yang bisa saya sampaikan. 1, ini, 2, ini. With this, kita akan mencapai ini. That's the best things. Itu saya butuh banget tuh. Itu hal yang sangat saya senangi dari semua tim yang bisa memberikan saya seperti itu. Oke. Itu ya. Kemudian Hadari, University Teknologi Malaysia. Sebagai pemimpin, apa yang bisa Bapak lakukan agar tim dan Anda feel engaged and growth? Interaction. Keep the informal processes. Avoid as many as possible the formal processes. Ya, harus lapor tiap hari, bikin laporan, lalu harus ngumpul, terus selamat pagi, gitu. Aduh, dengan segala hormat itu saya belum nemuin di mana efektifnya ya, tapi mungkin di tempat lain mereka merasa ada aktivitasnya gitu. I'm more informal. I prefer more informal approach. With the informal approach, a lot of things that can be developed. A lot of things can be discussed. A lot of things can be digali, terutama cara berpikir. Dan I don't have a problem to go down 2 level or even 3 level untuk berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman yang ada. Kiswati kembali, Pak Henry, influencing skill apabila dibandingkan innovation skill, mana yang lebih diutamakan? Ya sama lah pentingnya. Tapi kalau misalnya sudah punya innovation, terus nggak bisa di-influence, gimana dong?
nggak jalan dong ntar inovasinya. Atau kebalikannya, ada yang bisa dijagung influence-nya, tapi nggak ada inovasinya. Apa dong yang mau di-influence? Jadi ini dua hal yang serangkai yang harus dilakukan. Dana dari Universitas Diponegoro, exchange di UTM Johor, baru. How do you build support for ideas goes to people who don't report to you and you don't have authority over? Again, the answer is interaction with informality. Having a coffee with them, having a meal with them, having tongkrongan with them, shoot all of the questions yang merupakan intriguing questions seperti, what can we do differently? What should we change from what we are doing, dan sebagainya, dan sebagainya. That kind of why not, what if question adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya jarang kita miliki dalam culture Asia. Culture Indonesia, Malaysia, kita nggak jago tuh untuk itu. We got to build that, we got to learn about it. Nah, tim Anda tuh harus dibiasakan dengan pertanyaan itu. Kayak sekarang ini, tomorrow I have my internal meeting. Itu semuanya akan penuh dengan pertanyaan seperti itu. Kalau kita diam aja nih, diam, nggak ada ngapa-ngapain nih. Work from home, customer nggak mau ketemu, right? So what should we do? Should we stop? What can we do differently? Customer nggak punya duit buat bayar, because this is crisis also for them. On the other side, kita dikejar target. What are the new ideas yang kita punya? Kalau ngikutin guidelines dari atas gitu, ya nggak selesai. Nggak selesai. We cannot solve anything. We cannot come up with as a winner. Pak Henry, bagaimana Bapak menciptakan leader di Indonesia yang berkarakter Indonesia namun juga memiliki global leadership? Nah, saya selalu berusaha untuk membalance kiri dan kanan, otak kiri dan otak kanan dari teman-teman dan saya sendiri juga. Jadi saya percaya pada orang tuh kalau balance dia akan lebih kreatif. Ya kan? Amar ini mathematicians. Kalau kita biarkan dia tenggelam dengan matematikanya dan dia nggak pernah baca misalnya burung-burung manyarnya Romo Mangun misalnya gitu, atau pulangnya Laila Khudori, nggak balance nih. Dia akan terjebak dengan modeling dan menceritakan kapan corona akan turun kurvanya, bagaimana menekannya dan sebagainya. Dan itu yang banyak terjadi juga dengan para engineer saya karena kebetulan tim saya banyak yang engineers, right? I love the engineering things. Saya paksa tuh mereka nonton musicals. Suatu hari kita nonton musikal Laskar Pelangi gitu. Saya paksa semuanya pada datang. Ketika nonton pertama itu, orang semua pada diem. Dalam hati saya, kan lo nggak pernah sih ngeliat yang begini ya. Seneng kan? Gitu. Tapi ini diemnya mencurigakan nih. Diem bener. Gitu. Jadi begitu break, saya tanyalah sama mereka semua. Nggak ada yang ngomongin ceritanya tuh. Yang mereka ngomongin, Pak gila ya, itu layarnya bisa naik kayak begitu, pakai mirror box seperti apa ya Pak? Ini lampunya penerangannya kayak gini, lumennya gimana? Ternyata they are still talking about all the technicalities instead of the art aspect of it. So I keep pushing the team untuk learn about art in any form, right? Sastra, pertunjukan, kemudian, and I bring that discussion into my activities. Saya punya
acara Women in STEM, di mana kita memberi penghargaan kepada saintis-saintis perempuan di Indonesia. Tetapi dalam acara tersebut, kita punya lagu, kita punya puisi, kita punya posters, and that's always Indonesia. Dan saya selalu bilang kepada semua tim saya, our job is not only selling GE to Indonesia. The biggest job that we have adalah selling Indonesia to GE. Selling itu dalam tanda kutip ya, bukan berarti menjual bangsa gitu, bukan. Tapi how to promote Indonesia as a good place for people to invest, as a good place untuk people to trust their leaders, bisa menjadi global leaders di situ. And that's very difficult. Saya Haidar, oke. Pada 2030 Indonesia akan mencapai bonus demografi. Menurut Bapak ini akan menjadi satu peluang untuk Indonesia atau bencana? Ini dua-duanya. Bayangkan 55 juta jiwa tenaga kerja. In every technology revolution, there is always a change in jobs. Ada job gain, ada job loss. Historically, sekarang membuktikan bahwa there is always more job gain than job loss in every technology revolution. So with this industry 4.0 or whatever you name it, we will have job loss. People yang pekerjaan yang repetitif will be gone. Will be replaced with the job yang will be replaced by machine who will be able to do repetitive things dengan lebih baik. Right? But on the other side, there is a lot of new jobs coming in, which is the jobs yang hanya human can do that. Machine cannot do that. We are talking about creativity, entrepreneurship, empathy, those kind of things. Nah, pertanyaan kita sekarang 55 juta jiwa ini skill-nya adalah low skill or can go into mid to a high skill. If it is low skill, kita akan nambah lebih banyak pengemudi ojol atau pengantar barang sebagai bentuk pekerjaan baru yang muncul dari teknologi yang ada. It's not bringing the advantage to Indonesia, kalau itu konteks. Jadi that's why saya sangat vokal dalam masalah membuat vocational school. Karena vocational school ini yang bisa ngejar. Semakin banyak sekolah vokasi, semakin banyak kita akan bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Saya break sebentar. Oke Pak, silakan Pak. Oke, jadi teman-teman silahkan bertanya, memaksimalkan waktu yang ada, dan kalau bisa diutamakan yang belum ya. Jadi ini ada beberapa yang berulang-ulang kali ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain juga, dan kita juga dibatasi waktu, jadi mungkin teman-teman bisa lebih mengefisienkan lagi. Dan saya juga nggak tahu Pak Handri ini sampai kapan mau berhenti. Ya nggak apa-apa.
Ya, soalnya jadwalnya sampai jam 10, tapi Pak Andre masih bersemangat, jadi ya mari kita berikan waktu last minute ya, last time ya. Oke, sambil mengisi kekosongan mungkin ada yang mau sharing-sharing ya? Atau ada pengumuman dari panitia, silakan. Okay, I'm back. Jadi itu tadi ya untuk demographic bonus. Selamat malam, saya ingin minta tips bagaimana menjadi orang berkarisma. Tanyanya bukan sama saya ini. Anda harus tanya pada motivator. Mungkin teman-teman yang motivator bisa menjawab bagaimana menjadi orang yang berkarisma. Saya tahunya kerja. Charisma, you will become charismatic if you are showing the result and people will respect you. I think that's it from me. Jadi nggak menyenangkan jawabannya. Malam Pak, do you have any tips for keep our resilience if we want to give up? Saya berusaha untuk realistis. Jadi menurut saya tuh manusia human. You may be sad. You are allowed to be sad. In this kind of situation, misalnya, you are down. It's very normal. Well, the problem is how long you're going to be down. How long you're going to be sad. Because sad will not solve the problem. Right? So there should be a reflection point di mana you say that enough. Let's move on. I want to do something else. Saya selalu membuat rule of 3 days. I will let myself down for 3 days. Day number 4, I try to do something. Am I solving my problem already? Belum tentu. But am I starting to do my steps to move on? I do. So, kita nggak bisa juga kemudian becoming kind of like, a robot or something not candid gitu, tidak apa adanya, mengatakan bahwa we will solve everything, ya enggak juga. Right? So, we will be resilient if we want to be resilient. Give your time if you are down, but then start moving again. Apakah di GE ada government relation? Ada. Kalau ada, apa biggest challenge-nya? Government-nya. Government-nya biggest challenge-nya. Susah bener, antara apa yang kita punya dengan prosedur yang ada, dengan birokrasi yang masih tetap ada, dengan adanya oknum-oknum yang juga masih tetap ada. But we are getting better. Indonesia getting better. Saya Zahra, mahasiswa Master Ekonomi di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya mau bertanya bagaimana memaksimalkan skill leadership Anda ketika Anda berada di lingkungan baru. Jika boleh, sharing tentang pengalaman Anda di saat berada di negeri orang, khususnya membangun leadership yang memiliki efek di bidang ekonomi. Saya nggak punya itu pengalaman itu, berada di negeri orang untuk memiliki leadership membangun efek ekonomi. Waktu di Monash, Pak, gimana, Pak? Saya sekolahnya itu di IPMI, dual degree dengan Monash. Jadi saya itu suka bingung tuh kalau ditanyakan gitu. Jadi kan kalau dari Monash, orang yang lulus Monash kan, hey, you are Monash alumni. Yeah. Which campus are you from? Clayton? No. Kalibata, My campus is near kuburan. Karena IPMI itu di sebelah kuburan di Kalibata.
Saya beberapa bulan ada di berbagai tempat gitu, tapi dalam konteks memaksimalkan skill leadership, gimana ya? No, I haven't led any. I led a team from outside Indonesia di beberapa pekerjaan saya, tapi base saya di Jakarta waktu itu. It's more on understanding how a different culture that we have. Jadi kita tuh harus meletakkan diri kita, selalu pertanyaannya adalah, what about if we are in their shoes before we start moving? Itu pertanyaan sederhana, but very powerful. Seringkali, dan itu yang sebenarnya disebut empati kan itu ya. When you understand, what about if you are on their shoes? When you are dealing with the Aussies people misalnya, orang Australia, itu nggak bakalan bisa kalau misalnya nggak meletakkan, if you don't understand who are the Australians, what are their history, how's their reaction towards the foreigners. By understanding that, then you will be able to work with that. You in Malaysia, how to work with the Malaysians. You know, by the way, I hate them. With a very simple reason. Setiap kali main bola, kenapa Indonesianya kalah? Sudah diatur, Pak. I'm joking you. I'm kidding you. You know, how to work, Malaysian is one of a difficult person to deal with loh sebenarnya. To be honest, I don't know what is your experience. But for me, if I lead Malaysian team, it's Singaporean easy lah, right? As long as there is money there, there's no money there, and then you can balance that, it's finished, right? But Malaysians, it's like Indonesia. In some way ada kebanyakannya. Philippines is also difficult. So, you know, the easiest is Thai people lah, you know, Kapintap, Kung Hap. So again, you know, put yourself on your shoes, itu konteksnya. Have you ever taken a job that you were unqualified for? Maksudnya gimana? Saya nggak qualified, tapi saya ngambil kerjaannya gitu. Gitu ya? Dana, Mungkin gimana kayak nih, Dan? unexperienced, Pak. Fresh graduate yang baru kerja di tempat baru, belum ada kualifikasi. Oh, ya bagus dong, bisa belajar banyak. Oh gitu. Nggak perlu takut. Gini loh, kalau niatnya itu belajar menurut saya ya. Saya tuh waktu baru masuk itu dulu, Anda bayangkan, saya nggak pernah punya pengalaman yang namanya real sekolah di luar negeri. Nggak ada. Monash itu dual degree. Beberapa kali ke sana, kemudian graduation. Sisanya seumur hidup saya, sebelum masuk GE, saya nggak pernah keluar negeri. Karena saya nggak bisa jalan. Tahun 1988. Jadi sejak itu saya berpikir bahwa saya udah nggak bakalan bisa lagi nih untuk pergi ke luar negeri. Ternyata Allah punya cara main yang berbeda gitu. Saya akhirnya bisa kemana-mana. Nah, saya bekerja tiba-tiba langsung jadi manajer karena my boss believe in me dan saya diminta melit tim langsung. Ya, I remember first day he said that, Handri, ini tempat kerjamu, silahkan mau ngapain aja, kalau bosan cari saya gitu. Masa job description-nya cuma gitu doang. But I was lucky karena waktu itu tahu minggu pertama, wah enak banget nih kerjaannya nih gitu ya.
Wah, nggak usah ngapa-ngapain gitu, santai, kan, nelponin teman-teman, "Woi, gila kantor gue, gedungnya tinggi nih, gitu. Lu bisa ngeliat Jakarta," dan sebagainya. Habis itu ngapain? Udah semua teman diteleponin, ya bosan kan akhirnya. Akhirnya saya datang sama bos saya bilang, "Hey, what do you want me to do? Why you hire me if you don't give me a job?" Terus dia ketawa, dia bilang, "You know, that's the job that I'm giving you now. Make your first mistake and learn from it." Dan saya baru sadar bahwa my first mistake adalah I'm waiting for a job. Saya menunggu arahan, nunggu harus dikasih apa, harus diapain, dan sebagainya. Which is a big mistake. And things are different ketika akhirnya kemudian saya bergerak sendiri dan mencoba untuk mencari apa yang bisa saya berikan value kepada company. Caranya saya belajar. Belajar itu dengan ngetokin pintu setiap orang gitu. And believe me, if your niat adalah belajar, dari 10 pintu yang Anda ketok, paling 3 yang anggap Anda ngeganggu mereka. Sisanya akan dengan senang hati mengajarkan Anda. Tapi itu loh ya, niatnya adalah pengen belajar. Karena ada sebagian orang yang niatnya nggak pengen belajar tuh, tapi pengen cari muka. Gimana dapat relationship gitu loh. You know, you wanna kissing ass, right? So you try to mencoba dekat dan sebagainya. Believe me, when you are dealing with a lot of people, you can differentiate antara orang yang emang pengen belajar dengan orang yang cuma pengen cari muka. It's very easy, akan kelihatan. Jadi saran saya adalah, you know, if you are willing to learn, you will have a time. You will have a chance untuk itu. Kita udah malam nih ya, buat Anda udah mau 10:30 kan ya. Sebentar. Terakhir, Pak, dari Istanbul. Bentar. Okay. Aldi Subakti from Istanbul University. One of your motto is, you are from Istanbul University and Karoli Gaspar, Hungary. 2 sekolahan juga nih. Yes, sir. Ada 2 untuk pertukaran pelajar dengan double beasiswa juga. Terus sekarang Anda di Istanbul apa di Hungary? Sekarang di Hungary tapi masih di Istanbul juga. Jadi bolak-balik gitu? Enggak, di Hungary cuma dalam 1 semester aja. I see. Jadi nanti, tapi kuliah yang sebenarnya di Istanbulnya gitu ya? Yes. I love Hungary. It's a very nice city. Apalagi kota-kota di pinggir kota, di pinggir kotanya itu. And that's a place where Kafka was born and Yes. menulis. Jadi banyak hal-hal yang bagus di situ. One of your motto is the job of a leader is to create another leader. Who is the hero that makes you like this great leader and why? Well, aside from, of course, your parents, Nabi Muhammad, dan sebagainya, I think somebody named Jack Welch really influenced me a lot. Saya menulis 1 chapter sendiri mengenai Jack Welch. Saya bersedih ketika Jack belum lama ini meninggal. Saya menulis di Instagram tentang dia. Jack adalah orang yang mengajarkan pada saya mengenai being a leader yang humble. Dia tuh waktu saya masuk GE, misalnya saya di sini gitu ya, cungpret nih di sini. Dia tuh di sini banget gitu. Saya kacung kampretnya, dia udah chairman dan CEO. And very interestingly, ketika saya menyapanya, dia membalas dengan memanggil nama saya. Hey,
Henry, how are you? Saya pakai tag nama di sini, tapi nggak semua orang mau kayak begitu gitu. Dan menurut saya, he walked the talk. He said that before you become a real leaders, you always talk about yourself. When you become a leaders, you talk about how to build others. When you are, before you become a leaders, you talk about how to build yourself. And Jack did that. Masih kuat kan? Masih, tapi martabaknya belum datang. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan ada gunanya ya. Saya bisa di reach di banyak channel. Amar kontak saya via IGDM, bisa ke email, bisa pakai macam-macam deh. Gampang kok saya di reach. Mudah-mudahan ada gunanya ya. Bukan asistennya Pak ya yang pegang akunnya Nggak Pak. nggak ada asisten, mahal bayar asisten. Bukan buzzer Pak ya. Bukan buzzer. Udah gak musim bayar buzzer. 72 miliarnya udah dibeliin APD sama masker. Mancing-mancing aja lo, ntar gue jawab jadi rusuh. Ada. Oke, siap Pak. Oke, mungkin itu saja. Kita sekali lagi apresiasi kepada Pak Henry atas segala penyampaian dan materi yang diberikan serta pengalaman sharing session selama memimpin GE dan bagaimana how to become a good leader in the global era. Tapi sebelumnya teman-teman, did you learn something from this 1 hour plus? Yep. Sangat Pak, sangat banyak Pak. A lot. Thank you. A lot of things. I think because we end of the session, it is good if we take a picture together. I will print screen on my desktop atau ini panitia yang print screen ya. Silakan teman-teman semuanya dibuka kameranya, kamera ininya. Kok Ami ada duluan kalau buka kamera? Mohon maaf, saya pakai ini aja. Lagi di tempat yang kurang support untuk kamera. Oh gitu, ya. Yang bisa aja. Karena ini ada 2 slide. Jadi gimana caranya nih motretnya? Gimana caranya? Di print screen Pak. Nanti kami print screen, kemudian nanti di-upload di grup atau nanti panitia akan kirimkan ke Pak Henry nanti. Jadi Bapak nanti bisa tag lah kita Pak. Enggak, aku juga pengen belajar soalnya. Jadi aku nge-print screen dari Niko. Iya, tapi Pak. kan cuma sedikit yang dapat, nggak semuanya. 2 kali Pak. Jadi yang pertama yang layar 1. Oh gini. Oh, oke deh. Ya. Kalau saya minta teman-teman ya yang berada di grup nanti silakan di ini. Oke, sudah dibuka semua kameranya? Oke, semua. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Cheese semua, cheese. Oke, bentar ya, saya oper ke panitia dulu. Yang pertama. Oke, yang kedua. Baris yang kedua, oke. 1, 2, 3, cheese. Nah, ini pada nggak tahu kan yang mana yang pertama, yang mana yang kedua. Intinya Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan terutama kepada Pak Henry atas segala waktu yang diluangkan bagi generasi-generasi pemimpin selanjutnya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Henry dan bisa melampaui. Lebih bagus dong. Iya, harusnya. Dan mungkin sampai sini saja waktu yang kita bisa berikan dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Pak Henry dan teman-teman panitia yang telah memfasilitasi. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita cukupkan. Terima kasih dengan ucapan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Malam. Salam. Malam. Selamat malam Terima kasih Bang Andri. semuanya. Thank you Terima Bang kasih Andri. Pak Thank you Henry, semuanya. semuanya teman-teman. Bye. Bye Thank you. semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.